ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। On behalf of Sikhs for All Foundation, I express my deep gratitude and heartiest welcome to all the prominent citizens of the society who have accepted our request today to be present here on this occasion when we are now releasing a documentary based on the actual scenario which we have found out during the last 6 years since Sikhs for All Foundation has come into existence. So मैं थोड़ा जिहा brief account before I start the documentary, थोड़ा जिहा brief account Sikhs for All Foundation ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। मेरा ख्याल है बहुत सारे साढ़े इत्थे डिग्नेटरीज बैठे ने जिन्होंने शायद सिक्स फॉर ऑल फाउंडेशन का ना सुनिया हो या पहली बारी सुन रहे हो, सो उन्हों की जानकारी लई मैं थोड़ा जिहा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दियाँ क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है कि सिक्स फॉर ऑल फाउंडेशन होंद विच क्यों आई ते अज सानू ये मजबूरी क्यों वरतनी पई कि असी एक डॉक्यूमेंट्री बना के तुहाडे सामने रख सकीए। सो बेसिक परपज़ अज तो 6 साल पहले कुछ साढ़े लाइक माइंडेड दोस्त मित्र वीर इकट्ठे बैठे तो सोचा सी कि असी कुछ ना कुछ योगदान सोसाइटी नूं दे सकीए। तो साडा प्राइम ऑब्जेक्टिव सी एजुकेशन फॉर द डिप्राइव्ड चिल्ड्रन अंडर प्रिविलेज फैमिलीज़ नूं जिहड़े बिलोंग करते हैं तो जिहड़े नीडी ने और होनहार भी ने। सो असी स्टार्ट किया उस वेले बच्चों के सब तो पहले असी क्या कि जोड़े बच्चे स्कूलों की फीस नहीं दे सकते या किसी कारणवश पढ़ नहीं सकते उन्हों पढ़ाई का इंतजाम किया जाए, विच वी आर डूइंग एट प्रेजेंट ऑल्सो। असी कर रहे हैं, बड़े बखूबी कर रहे हैं। नाल साडा विचार यह बनया कि अज दी हालातों के मुताबिक कंप्यूटर्स की नॉलेज बहुत जरूरी है। सो इस कंप्यूटर की नॉलेज बच्चों को पहुँचाने वास्ते, क्योंकि कंप्यूटर सेंटर जोड़े ने कमर्शियल ने, सो कमर्शियल कंप्यूटर सेंटर्स बिना पैसे के नहीं चलते। सो कोशिश ये की गई कि असी ये कंप्यूटर सेंटर्स जोड़े ने वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को प्रोवाइड करिए, जो असी अज तक कर रहे हैं। साढ़े इस वे 2 सेंटर चलते हैं। असी रानी बाग तो एक पहला सेंटर शुरू किया सी, लेकिन स्पेस घट होने करके असी उन्होंने शिफ्ट किया डगियाना कैंप में, जितों की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी सी लोकल, उन्होंने सानू पूरा सहयोग दिता, जिसका नतीजा वो कंप्यूटर सेंटर बहुत अच्छी तरह चल रहा है। तो वो नाल ही बच्चों की भी ख्वाहिश सी, नाले साड़ी भी तमन्ना सी कि असी एक लाइब्रेरी बच्चों को प्रोवाइड करिए। सो लाइब्रेरी भी बच्चों को दी गई, जिस हर किस्म की किताब जोड़ा भी बच्चे को लोड़ पैंदी है उत्थे प्रोवाइड करी दी है। वो नाल उत्थे इंटरनेट सेवावां फ्री, डाउनलोडिंग प्रिंटिंग सब कुछ फ्री दिता जाता है। सो ये कंप्यूटर सेंटर्स चलते रहे। उस तो नाल ही असी ये देखा कि सिकली घर बस्ती जी साड़ी गोविंदपुरा चट्ठा विच है, उहदे विच जाण दा इंटीरियर जाण का सानू मौका मिलिया। तो असी उन्हां दे मिजरेबल हालात जो देखे, ये महसूस किया कि इत्थे ना किसी सरकार ने कभी अज तक जाके देखा, ना किसी NGO ने देखा कि किदा हालातों में उत्थे साडे सिख भरा रहिंदे ने, उन्हां दी फैमिलीज़ रहिंदियां ने। सो असी कोशिश की कि असी उन्हां बच्चों के सुधार लिए सब तो पहला उत्थे सैल्फ हैल्प ग्रुप जिहड़ा उत्थे चलदा है, उहदे वीर जिहड़े ने साडे छोटे ने साडे कोलों, लेकिन असी ये जिहड़ी सेवा वो निभा रहे हैं साडे कोलों बहुत उपर ने। उन्हां कोलों असी प्रोत्साहन लैके उत्थे अपना काम शुरू किया। उस बस्ती दे विच असी बच्चों को फ्री ट्यूशन सेंटर खोलिया। जिहड़े बच्चे कभी 30-40% 35% नंबर लिया सन, अज 80% नंबर लिया ने, तो उत्थों बच्चे इंजीनियरिंग तक भी पहुँचे हैं। सो असी उन्होंने शुरू तो लैके मुढ़ली पढ़ाई तो लैके जिथे तक वो जाना चाहन असी उन्होंने पूरा सपोर्ट करते हैं, फाइनैंशली भी सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ हर लिहाज से सपोर्ट करिए ताकि वो सोसाइटी के किते खड़े हो सकन। लेकिन साडा अज का जो मेन परपस सी डॉक्यूमेंट्री का वो
ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਨੇਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੀ ਵਿਰਲਾ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਐਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਵਸ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 8 ਬਾਏ 8 ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ 2 ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੱਚ ਜਾਣੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇੰਝ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਡਿਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਈਏ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ 2 ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਘਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਬੜੀ ਹੀ ਡਿਲੈਪੀਡੇਟਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਮਿਟਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਰਿਸੋਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਸੋਚ ਬਣੀ ਕਿ ਲੈਟ ਅਸ ਪ੍ਰੋਪੋਗੇਟ ਦਿਸ ਆਈਡੀਆ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰੈਂਥ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲਿਮਿਟਡ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ 'ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਸੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟਰੈਂਥ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਸਪੈਕਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਵਾਸਤੇ। ਦੂਸਰਾ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਯੋਗਦਾਨ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਬੜੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਐਟ ਦੀ ਫੈਗ ਐਂਡ ਆਫ ਦੇਅਰ ਏਜ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਸਾਡਾ ਵਧੇ, ਲੋਕ ਆਉਣ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ। ਵੀ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਲੀਵਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਤਮਾਮ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂ ਨੀਡ ਆਈਦਰ ਅ ਗੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਡ ਨੌਲੇਜ, ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਕੋਚਿੰਗ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਐਂਡ ਵੀ ਗॉट ਦੈਟ ਸਪੋਰਟ ਫਰੋਮ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੁੱਢਲੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ
तो इन्होंने ना नहीं की। फ्री पढ़ाना पिया, फ्री पढ़ाता, डिस्काउंटेड प्राइस से किया वो भी कर दिता। साड़ी कोशिश थी कि असी सारिਆਂ ਨੂੰ फ्री पढ़ाइए ਤਾਂ जो अगे बढ़ सकन। उस सिलसिले में साढ़े कोल अज बच्ची बैठी है, मैनू बड़ा फख्र है कि सिक्स फॉर ऑल फाउंडेशन तो जसविंदर सिंह जी के करके शी हैज़ क्वालीफाइड फॉर द KS दिस ईयर, सो अपलॉज फॉर हर। सो ये साडा उपराला रहा है। इस तो अलावा जिथे एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है उत्थे हैल्थ एजुकेशन की भी बड़ी जरूरी है, हेल्थ अवेयरनेस ही बड़ी जरूरी है। असी वक्तन फवक्तन मैडिकल कैंप्स लगा के, खास करके सिगली घर कलोनी बिल्कुल ही हैल्थ अवेयरनेस नहीं सी। उत्थे हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करनी बड़ी मुश्किल सी, लोगों को इकट्ठे करना। बट थैंक्स टू बत्रा हॉस्पिटल जिहदे डॉक्टर मेहता सन, उन्होंने सहयोग नाल ते प्रिंसीपल साहब के सहयोग नाल असी एक मैगा हैल्थ कैंप उत्थे लगाया, जिहदे विच तकरीबन 22 डॉक्टर उत्थे आए तो 650 के करीब पेशेंट्स उन्होंने देखे। और उस तो अलावा उन्होंने फ्री किसी की कोई ट्रीटमेंट फ्री करनी सी हॉस्पिटल, वो भी उन्होंने गड्डियाँ भेज के उत्थों करवा के दी। उत्थे तकरीबन मैं देखा उस कैंप के विच अबाउट मोर दैन 60 to 70% लोग ऐसे सन जिन्होंने लाइफ स्टाइल डिजीज़, डायबिटिक्स या ब्लड प्रेशर की बीमारी सी, लेकिन पता किसी को ही नहीं सी। 400 शुगर, लेकिन पता नहीं है कि सानू शुगर है। कितने उन्होंने लोगों कि नहीं, तुसी ये अपने आप का ध्यान भी रखो। दूसरी गल ये सी कि उस एरिए दे विच तुसी यकीन नहीं करोगे 13-14 साल की बच्चियां दे विआह हो जाते सन। घर दे कहते असीं की करनी है, घर रख के इन्हें पढ़ के की करना, कि कित्थे जाना, इन्हें छड्डो रहण दो पढ़ाई नूं, इन्हां दा विआह कर दईए, ये काफ़ी है। हुंदा की सी, उसे नशियां दा बहुत जोर सी एंड मोस्ट ऑफ द मेल मैंबरस वुड डाई इन अ वेरी यंग एज, लीविंग दोज गर्ल्स एट विडोज। वो असी बंद कराया उत्थे। खास करके इस वेले असी बच्चियां की पढ़ाई के वास्ते बहुत जोर उत्थे दिता है कि सारिया बच्चियां घट तो घट पढ़न। जे एक बच्ची घर च पढ़ेगी फैमिली तो सारी फैमिली सवार सकती है। हुण वो बच्चे इन्ने जागृत हो गए हैं कि वो अपने पेरेंट्स नूं नशियां तो दूर करने की कोशिश करते हैं पूरी। सो एक साडा एक उपराला सी। सो तुसी जो कुछ साडा असी अज तक कर सके हैं या कीता है, उन्होंने असी इस फिल्म के राही, क्योंकि ये एक ऐसा मीडियम है जिन्होंने देखते ही पता लगता है कि हकीकत की है। असी जो मर्जी स्टेजा पर बोलते रहिए, बट दैट में हाफ भी रॉन्ग और हाफ में भी राइट, कुछ भी कह सकते हैं वो। तो इस वास्ते कोशिश यही होती है कि इस दे थ्रू अगर साढ़े तक साड़ी गल पहुँच सकती है तो आई थिंक इट विल बी अ ब्लैसिंग फॉर अस एंड फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द कम्यूनिटी। सो मैं काफ़ी कुछ तुहानूं दस दिता है। बाकी दी गल्लां जिहड़ियां तुहाडे नाल डॉक्यूमेंटरी राਹੀਂ शेयर करांगे। 2 मिनट सिर्फ, क्योंकि साडा एजुकेशन का जिहड़ा कंपीटेटिव एग्जाम्स एंड एजुकेशन जिहड़ी है वो साडे जसविंदर जी ज़्यादा उस नाल संबंधित ने। 2-3 मिनट वो आप जे दर्शन करेंगे। उस तो बाद मैं बच्ची नूं कहांगा कि वो विधिवत तौर पर इस फिल्म रिलीज़ करेगी। आओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Lot has already been shared by my senior member Bali Saab. I would like to just add some things to it. Like when we talk about Sikhs for all, our main focus has been on education. First and foremost, I would like to tell you why we chose education. See, when we help somebody, we can help him in many ways. But if we have to help him for his whole life, we have to put in him the resource with which he can help himself. So, सबसे important aspect that can change our entire life is education. We know it because education has impact on all spheres of life. If we give education to our youth, they would be able to understand things clearly in all aspects. When I say their vision on social life will be clear, they would know what is wrong, what is right, and how to behave in social settings. If we talk about the most important aspect, economy, employability, that can only be done if we give them education. See, if you give somebody 1 million rupees and he is not educated, he doesn't have that skill, he won't be able to keep it. It is said that if you are not well learned on things, you will not be able to even keep the dear possessions that can be endowed by anybody.
So वो समर्था कितों पैदा होती है, that comes from education. So education has a very multi-dimensional impact on human life. So that is why we created education as a pivot of our organization, and we revolved around education only. So education would help our youth in all aspects. Even say for example, in these days we know that we also need to have clarity on political issues. Our community faces many issues which can only be dealt with if we have intellect enough to understand and then respond to the situations. That can only come if we put emphasis on education. So education, I think, is the most important thing, and that's the reason we chose it. And when we are talking about education, our object is to provide education from KG to PG level. Means छोटे बच्चों तो लैके ਅਸੀਂ पोस्ट ग्रेजुएशन तक भी बच्चों की हेल्प कर सकते हैं तो करते भी हैं. What I am trying to here focus is like this. See, education has different levels. Like if we today invest in children, that would be the best thing to do. But it is a long-term goal, because then it will require a lot of perseverance, patience to see how they build up themselves and then they contribute in the way we want. But what I am here like wanting to focus is like a large chunk of our youth is already educated. ਜਿਹੜੀ eligibility है ना different jobs ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ already ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ. They are graduates, they are post graduates, they have done professional degrees, but they are not employed in the right place. And the reason is this, because the education that they have and the job, there stands something between, and that is the competitive examinations. ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ competitive examinations ਨੇ, they also have different levels, and with God's grace ਸਾਡੀ community ਵਿੱਚ ऐसे बच्चे हैं ने ਜਿਹੜੇ highest level तक भी compete कर सकते हैं. Like I'm telling you that we have very good number of students, candidates who are working for civil services, who are working for like those areas which are like national level competitions. And at the same time कुछ ऐसे भी हैं ने those who need employment and would be happy in getting job in some decent place. तो इस करके what Sikhs for All did, we opened a one full area of competitive examination, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ SSB ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰਾਈ, accounting, and if you, I'll tell you, sub inspectors ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ, and I'm very happy to announce that 5 of our students got through. 5 students ਸਾਡੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣੇ. But ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਿਸਟ ਕੁਆਸ਼ ਹੋਈ, and that's not in our control. But then we got results. We got results in SSB, and we got results in professional like of competitions also, MBBS and engineering. But ਉਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਐਸਪੈਕਟ ਰਿਹਾ, that we really worked on IAS KS examinations. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ different stages ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ competition clear ਕੀਤਾ, and many students, I would say 13 to 14 students cleared mains also. But see, this is a very tough examination, seetan ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, and we need to have patience also. So therefore, when we worked on them, we at least were able to produce a result. Berlin, my dear student, she has made us proud, and she got through in this list only. I will request her to please come here. And please stand for a while. When we see that with our small effort, if the life of our youth is changed, I'm very sure they would become our ambassadors and help others to get through in such examinations, or even in difficult situations, because she will be now in bureaucracy and would have enough I would say possibilities of helping people. And I would there like to then in the end like to tell that, see, we here have assembled as a civil society. Most of the guests are from our own community, but I see there are other people also who belong to other communities. But since I said our name is Sikhs for All Foundation, all means all. See, there are two aspects in it, Sikhs and all.
means we Sikhs take responsibility to work for all. And therefore this name has remained true to its deed. Why? Because we have also given coaching to the students who did not belong to our community. And I'm telling you, one girl got through the count services, she belonged to the Hindu community. So it is like open forum for all. But obviously, we have some responsibility to our community, and we get to have more persons from our community. And I would therefore request you all, because you are in a higher positions, and my request would be, please spare some time, some intellectual time to give us feedback, tell us, give us suggestions and advices how we can further improve it. And it would be a huge help from you people if you people associate with our organization in any manner. As Bali Sahab said, that finance is important. Yes, if you think that you don't have time, you can only help with finance, most welcome. But the best thing is that if you spare some time just once in a month and come to our office and give your time, your suggestion and your advices. This is all what I wanted to say, and I would not remain much between you people and the documentary, but I would request Burley to please release this documentary by digitally unveiling it. Please do it, madam, for us. Please. Up. Thank you. Dear esteemed guests and all my team members, once again, good evening. I am thrilled to be here today to express my heartfelt gratitude to all of you for joining us on this special occasion. As you already know, we are here to celebrate the release of a documentary about the Sikhs for All Foundation that provides free education to the unprivileged children. I want to start by expressing my sincere thanks to all the amazing people who work tirelessly behind the scenes to bring this documentary to life. Your hard work, dedication, and commitment to this project have truly paid off, and we are incredibly proud of what we have accomplished. I also want to thank all of you who have spared your valuable time to be here today to support us. Your presence and support means a great deal to us, and we are honored to have you here to share this moment with us. I feel proud in thanking our gracious donors who have been supporting us throughout thick and thin, without whom our mission would have not been possible. Your unwavering support has been instrumental in making positive difference in the lives of the unprivileged children. A special thanks to the media persons who have taken time to cover our story. Your contributions in spreading the word about efforts is deeply appreciated. I would like to thank the talented production team who has put their heart and soul in creating this documentary. The way you have captured our work and struggle of these children is truly inspiring. Your work has truly immortalized our efforts and will continue to inspire many in future. Finally, I want to express my gratitude to the incredible team of Sikhs for All Foundation we featured in the documentary. Your tireless efforts to provide free education to poor children are truly inspiring, and we are honored to have the opportunity to share the story to the world. In conclusion, I would like to say a big thanks to all of you who has played a part in playing this documentary possible. Your support and generosity have been invaluable, and we would not have done this without you. Thank you once again for being here today, and we hope you enjoyed the documentary. Now I would request everyone to kindly join us for the cup of tea. Thank you. Keep smiling.